नमस्कार दर्शक बंधु मु बापुन आपको स्वागत जनाऊँ पत्रिका टीवी को आउ डेरी नक आसतु जाना आज दिन किसी गुरुत्वपूर्ण खबर। चित्रकोंडा आवासिक विद्यालय में लज्जाजनक घटना। हॉस्टेल रे 10म श्रेणी छात्री हेले मां। पाठ पढ़ी भविष्यत गढ़ा आसी निरीह छात्री पलटिछि गर्भवती। केवल गर्भवती नुहे एक संतान जन्म करिछि नाबालिका छात्री। शिक्षार मंदिर कहुযাଉଥିବା विद्यालय रे निरीह आदिवासी छात्री पिला जन्म करने घटना चकित करिछि। चित्रकोंडा अनुसूचित जाति जनजाति विद्यालय रे घटिछि एही घटना। 10ମ श्रेणीर जड़े छात्री गर्भवती थिबा बेले परीक्षा दे स्कूल हॉस्टेल को फेरिया पर जन्म जाइछन्ति पिला। हेले स्कूल चारिकांत भितर एभली लज्जाजनक घटना केमिति घटिला ताकु नहीं उठुछि प्रश्न। स्कूल कर्तृपक्ष थाई आदिवासी छात्रींको पई समस्त सुविधा रही मध्य किभली एही लज्जाजनक घटना घटिछि ताकु नहीं निंदा करा जाउछि। घटना नहीं चिंतार बापा माँ थिबा बेले स्कूल कर्तृपक्ष को दायी करिसेंति। चित्रकोंडा पुलिस घटनास्थल में पहुंची छात्री को उद्धार करने हॉस्पिटल को आनी अधिक चिकित्सा जगाई देवा सह तदंत आरंभ करिछि। हेले सेपटे शिक्षक निज मुंडर दोष छड़ाई वार्डन को दोष लदिबारे व्यस्त। परवर्ती खबर चाषी बड़ खबर। मार्च 31 पर धान नेबेनी सरकार। मंडी रे धान किणवा को नहीं खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र देइछन्ति एमिति एक बड़ सूचना। धान किणा मार्च 31 पर्यंत डेडलाइन धार्य करिसेंति सरकार। मंत्री कहिसेंति मार्च 31 पर मंडी आ धान किणा हेबो नाही। वर्तमान सुधा 65 लाख मेट्रिक टन धान संग्रह करा जाइछे। टार्गेटर 90% धान संग्रह हो सारे बोली सूचना देइछन्ति मंत्री। अन्यपटे आउ गोटे बड़ खबर दे मंत्री कहिसेंति जे आयकर फाइल करथिले भी कटिबनी राशन कार्ड। आयकर फाइल भरुथिबा व्यक्तिंकर राशन कार्ड कटिबनी बोली सूचना देइछन्ति मंत्री। एने फिजिकल वेरिफिकेशन करिबे राज्य सरकार। लिस्ट सह डोर टू डोर बोली वेरिफिकेशन करने को अधिकारी को निर्देश दिया जाइछे। फिजिकल वेरिफिकेशन पर राशन कार्ड कटिबो कि नहीं से नहीं निष्पत्ति नियाजिबो बोली सूचना देइछन्ति जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। तेबे इनकम टैक्स पई जदि राशन कार्ड कटि थाए तेबे आदौ व्यस्त हेबार नहीं। जे मानकर कटिछि विभाग को जनैबा को मंत्री कहिसेंति। तदंत करी सेमानको पूर्ण सामिल करा जिवो। ग्रामांचल रे मासिक 10,000 एवं सहरांचल रे 15,000 आय तेले कार्ड काटिबा को निर्देश दिया जाइछे। जे माने प्रकृति रे गरीब सेमानकर कार्ड रहु बोली सरकार व्यवस्था करुथिबा मंत्री कहिसेंति। परवर्ती खबर शिक्षकों ठारू प्रतिशोध नेबा को बाथरूम रे छात्र खंजिथिले बोमा। छत्तीसगढ़ आसी एक एमिति घटना जहां शुणिले आपणको हस उड़ीजिवो। शिक्षकों ठारू प्रतिशोध नेबा को रक्तपरायण छात्र छात्री बाथरूम रे बोमा खंजी शिक्षक को मारिदेबा को उद्यम करुथिबा घटना सामना को आछि। घटना रायपुर एक घरोई स्कूल रो 8म श्रेणी में पढ़ुथिबा 3 जन छात्री और 2 जन छात्र ऑनलाइन रो बोमा बनैबा को सामग्री मगाई हाथ रे बोमा तैयारी करथिले। परे स्कूल रे एक बाथरूम रे एपरी खंजिथिले जेपरी फ्लश मारिले यह विस्फोरण करिवो। योजना मुताबक बोमा खंजिथिले छात्र छात्री किंतु शिक्षकों बदल रे जेतेबेले अन्य जने छात्री सेठाकु जाइतिले फ्लश दबाइबा परे यह विस्फोरण होइथिला। छात्री गुरुतर आहत हेबा सह अल्पके वर्तिथिले टार्गेट रे थिबा शिक्षक। निकटरे होमवर्क करिनथिबारु और 8म श्रेणी रे दुष्टामी करिथिबारु छात्र छात्री को दंडित करथिले शिक्षक और यह परे एपरी प्रतिशोध नेबाको षडयंत्र करथिले 5 छात्र छात्री। परवर्ती खबर छेली चोरी करने को आसी कूअरे पड़ा चोर। राति सारा कूअरे थिबा चोर को गतकाली सकाळु ग्रामवासी उद्धार करिसेंति। केन्दुझर चंपुआ ब्लॉक बरिया थाना अंतर्गत झालियाबेड़ा ग्राम में घटिछि एभली घटना। गाँ लोक पुलिस और अग्निशम बाहिनी को खबर देवा परे घटनास्थल में पहुंची चोर को उद्धार करथिले। पुलिस चोर को कूअर उद्धार करी थाना रे अटक रखी पचरा उचरा करुछि। युवक जनक मयूरभंज जिला हाटबादड़ा देव गाँव अरुण महांत पुलिस निकट में छेली चोरी करने को आसीथिबा स्वीकार करिछि अभियुक्त। तेबे चोरी करने को आसुथिबा व्यक्ति को मानविकता देखैछन्ति ग्रामवासी। ताको कूअरु बाहर करने सह निआं सेक देइथिले। सारा राति पानी रे रहिथिबारु अभियुक्त जनक असुस्थ होई पड़िथिले। परवर्ती खबर हजिगला मनीष पणिया। स्कूल परिस्रा और बांति करिबारु दिव्यांग युवती को माड़ मारिले छात्र छात्री। विद्यालय में परिस्रा और बांति करिबारु दिव्यांग युवती को निर्घात माड़। उदोला भीमपाली हाईस्कूल रे घटिछि एभली एक अभावनीय घटना। स्कूल को भूल रे चली आसीथिबा दिव्यांग युवती को निर्धुक माड़ मारिले छात्र छात्री। सूचना अनुसार उदोला थाना मदनापाल गाँव जड़े दिव्यांग युवती निकट में थिबा भीमताली हाईस्कूल को चली जाइथिले। आउ स्कूल परिसर रे परिस्रा करने सह बांति करथिले। आउ एहाको देखि स्कूल जड़े छात्र दिव्यांग युवती को अति निर्भय भावे माड़ मारिथिले। मानसिक विकारग्रस्त युवती को एभली माड़ मारिबा नै परिवार लोके दुग्ध हेबा सह एने थाना रे लिखित अभियोग होइछे।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଚୟନ ହେବେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟପାଲ ସିଂ ତୋମାର। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଚୟନ ବିଳମ୍ବ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟପାଲ ସିଂ ତୋମାର। କହିଲେ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ନାଁ ହେବ ଘୋଷଣା। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି କିଏ ହେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିନାହିଁ। 15 ମାର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସଞ୍ଜୟ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କ ସହ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ବୋଲି ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟପାଲ ସିଂ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବିଭିନ୍ନ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ନିଗମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବୌଦ୍ଧ ହରଭଙ୍ଗା ଭୁଙ୍ଗିଆମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଅଘଟଣ। ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ ଜଳିଗଲା ଘର, ଅଳ୍ପକେ ବଢ଼ିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକ। ବୌଦ୍ଧ ହରଭଙ୍ଗା ଥାନା ଧୁମିଆଗୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ବିଦ୍ୟୁତ ସର୍ଟ ସର୍କିଟରେ ଘରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ। ସବୁ ଆସବାବପତ୍ର ସହ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ପରିବାର ଲୋକେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ହଠାତ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ହୋଇ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। କେହି କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ନିଆଁ ପୂରା ଘରକୁ କବଳିତ କରିସାରିଥିଲା। ଗାଁର ଲୋକ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପରିବାର ଲୋକ ଅଳ୍ପକେ ନିଆଁ ମୁହଁରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର ଓ ବାର୍ଷିକ ଯାକର ଅମଳ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ପୂରା ପରିବାର ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପରିବାରକୁ ତୁରନ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନରେ ତିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ାଇ ଯୁବକ ଗିରଫ। ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଆୟୋଜନ କରୁଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଲାହୋର, କରାଚି ଏବଂ ରାୱଲପିଣ୍ଡି ଭଳି 3ଟି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫିର ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଛି। ନିକଟରେ ଲାହୋରରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ବେଳେ ଜଣେ ଯୁବକ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଡ଼ାଇ ଗିରଫ ହୋଇଛି। ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ପାଖକୁ ଆସି ତିରଙ୍ଗା ଜବତ କରିଥିଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯୁବକଙ୍କୁ କଲର ଧରି ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ବାହାରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ପରେ ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତୀୟ ପତାକା ଧରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ଭିଡିଓଟି ଲାହୋରର ଗଦ୍ଦାଫି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ମ୍ୟାଚର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଭାରତୀୟ ପତାକା ହଲାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ଯୁବକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ କଲର ଧରି ତାଙ୍କୁ ସିଟରୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପୋଷାକକୁ ଧରି ବାହାରକୁ ଟାଣି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚିଡ଼ିଲେଣି ପ୍ରୟାଗରାଜବାସୀ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ କଲେ ଅନୁରୋଧ, ବହୁତ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଆସ ନାହିଁ। ମହାକୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ 13ରୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଚାଲିଥିବା ଭିଡକୁ ନେଇ ବିରକ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରୟାଗରାଜ ବାସିନ୍ଦା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କେବଳ ନିଜ କଥା ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେଠାକାର ଲୋକେ ଭୋଗୁଥିବା ସମସ୍ୟା କଥା କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ହିସାବରେ ମହାକୁମ୍ଭ ରେକର୍ଡ କରିସାରିଲାଣି, ଆଉ ଅତସ୍ନାନର ସମୟ ବି ସରିଗଲାଣି। ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲଗାଉଛନ୍ତି? ସାରା ଦେଶରୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗମନ ଗୋଟିଏ ସହରକୁ ହେଉଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଭିଡ଼ ବଢ଼ୁଛି। ରାସ୍ତା ସାରା ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଲଗାଇବା ବି ଭିଡ଼ର ମାତ୍ରାକୁ ବଢ଼ାଉଛି। ତେବେ ଜାମ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ 2 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ 10 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯାଉଛି। ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଭିଡ଼ କେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଥିବ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବିରକ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜଧାନୀରେ ପରିବା ହାଟରୁ ଚୋରି କରୁଥିଲେ ବାଇକ୍, 3 ଗିରଫ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବନ୍ଧା ହେଲେ ବାଇକ୍ ଲୁଟେରା। ଘଟଣାରେ 3 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 12ଟି ବାଇକ୍ ଜବତ ହୋଇଛି। ଗରାଖ ବେଶରେ ଆସି ପରିବା ହାଟରୁ ଲୁଟ୍ କରୁଥିଲେ ବାଇକ୍। ଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ହାଟରୁ ବାଇକ୍ ଲୁଟ୍ କରିଥିବା ନେଇ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଲୁଟ୍ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୁଲିସ ବାଇକ୍ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ କାବୁ କରିବା ସହ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଗାଡ଼ି ଲୁଟ୍ କରିବା ପରେ କମ୍ ଦାମରେ ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟକୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଲୁଟେରା ଗଞ୍ଜାମ ଅଞ୍ଚଳର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଏହି ଦିନ ରାଜ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ସୋମବାର ଦିନ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଛି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। 35 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଆସିବ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ଦେଶର 9 କୋଟି 8 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଡିବିଟି ଜରିଆରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଠାଇଛନ୍ତି 22,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଛି ଟଙ୍କା। ଆଗାମୀ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଆସିବ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଅର୍ଥ ପଠାଇବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନୂଆଖାଇରେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଛି ଟଙ୍କା। ଚଳିତ ବଜେଟରେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ପିଏମ୍ କିଷାନ ବାବଦରେ ବର୍ଷକୁ 3ଟି କିସ୍ତିରେ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମୋଟ 6,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ବର୍ଷକୁ 2ଟି କିସ୍ତିରେ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳୁଛି 4,000 ଟଙ୍କା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ 45 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ସାମିଲ
ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଚାଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆୟ 35 ଲକ୍ଷ ଛୁଇଁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ 45 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପିଏମ୍ କିଷାନରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 35 ଲକ୍ଷ ଛୁଇଁଛି।